Dios les bendiga. Can you close that door for me, please? Joel, can you close that door? Amen. Hola. Amen. Praise God. ¿Contentos de estar en la casa de Dios? Are we happy to be in the house of God? It's not enough to come to the house of God. We need to hear from God. We need to feel God. We need to experience God. No es suficiente venir a la casa de Dios. Necesitamos escuchar de Dios, experimentar a Dios y sentir a Dios. Amén. Si no, entonces vamos a seguir una religión. If not, let's follow a religion que nomás es de pura costumbre, that it's just about customs y satisfacer la comezón and satisfy the itch that we have, the desire to satisfy our conscience, para satisfacer la conciencia. Estamos aquí para sentir a Dios, la presencia de Dios. We are here to feel the presence of God and to hear God speak to our lives, y para escuchar que Dios hable directamente a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios 12 como introducción. We're going to read 1 Corinthians 12:27 as an introduction, el versículo 27 y también el 28 and also 28. 1 de Corintios 12, 27 y 28, 1 Corinthians 12, 27 and 28. If you have it, why don't you pray with me? Si ya lo tienen, ¿por qué no ora conmigo? Señor, necesitamos escuchar tu voz, Lord. We need to hear from your voice, Lord. We need our lives transformed and changed. Necesitamos nuestras vidas cambiadas y transformadas. Señor, sabemos que tú eres la respuesta, Lord. We know that you are the answer. We come to you seeking more of you. Venimos delante de ti buscando más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, háblame. In the name of Jesus, speak to me. Amen. You may be seated. Amen. Se pueden sentar. We've been talking about the Spirit of God. Hemos hablado del Espíritu de Dios in different forms, en diferentes formas. We've talked about God's presence in our lives in the form of His Spirit inside of us. Hemos hablado de el Espíritu de Dios que habita en nosotros y la presencia de Dios en forma de Espíritu en nosotros. We've talked about several things, and today we're going to talk about the Spirit-empowered church. Hoy hemos hablado de varias cosas y hoy vamos a hablar de la iglesia empoderada por el Espíritu. The church that is empowered by the Spirit, una iglesia que es empoderada por el Espíritu, is very different from the church that just follows God and does its best. La iglesia que sigue a Dios y hace un esfuerzo pero no tiene el Espíritu es bien diferente. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Because this life is full of battles. Porque esta vida es llena de batallas. And if there were no battles and there was no Satan, si no hubiera Satanás, si no hubiera batallas, then we could go off of willpower and we could go off of our good habits. Podríamos ir por esta vida en nuestra buena voluntad o la fuerza de la voluntad o nuestros buenos hábitos. Pero la realidad es que hay cosas que nos chocan, hay cosas que nos trastornan, nos mueven de nuestra fundación. There's things that clash in our lives. There's things that mess us up completely and remove us from our foundation. And because of that, we need the Spirit of God, because temptation and sin is still part of our daily lives, porque la tentación y el pecado todavía es parte de nuestra vida diaria. Necesitamos al Espíritu de Dios. We need the Holy Spirit. We need a supernatural power. Necesitamos un poder sobrenatural. If you just want religion and you want your conscience pacified, si tú nomás quieres una religión y que tu conciencia sea satisfecha, entonces busca buenas obras. Look for good works. Because even going to a religious place, aún ir a un lugar religioso no es suficiente. It's not enough. But if you start to do works, pero si empiezas a hacer obras buenas, something changes inside of you. Algo cambia en ti. Cuando tú haces obras buenas, when you do good works, there's a difference inside of you because God designed you to give. Dios te diseñó para que tú hicieras buenas obras, para dar, para ser generoso, to be generous.
And if you're just in a religious place, y si nomás estás en un lugar religioso y no estás dando de ti, and if you're not giving of yourself, of your resources, de tus recursos, your time and your energy, de tu tiempo y tu energía, then you're not accomplishing what God designed you to do. Entonces no estás completando por el propósito que fuiste hecho. A spirit-empowered church is different. Una iglesia empoderada por el Espíritu es diferente. You know, I think of an example just recently. Pienso de un ejemplo recientemente. Falleció le puedo decir un hombre de Dios, un gran hombre de Dios que enseñó bastante. A great man of God died recently, and I can call him that because he loved God, amaba a Dios. And as far as everybody knew, de acuerdo a todo lo que sabíamos todos, era un hombre fuerte. It was a man that was strong, fuerte en los caminos del Señor, a man who was strong in God, a man who knew God's word back and forth and the concepts of God's word. Un hombre que sabía la palabra de Dios bastante, un hombre que sabía los conceptos de la palabra y también la tenía memorizada, and he had it memorized. He was somebody that many people admire. I loved hearing him. Me encantaba escucharlo. Mucha gente admiraba su enseñanza. He would consistently go up against atheists and scientists who don't believe in God. Constantemente él hacía debates contra personas que eran ateos, no conocían o no sabían de Dios, no rechazaban Dios, creían solamente en la ciencia. And he, with his passing, a few months afterwards, cuando falleció, después de algunos meses, surgió unas historias, a couple of stories started to emerge, and we started to see things unravel. And because he had established a foundation, porque él ya había establecido una fundación, una organización, un ministerio, a ministry, that ministry that had his name, ese ministerio que tenía su nombre, was a godly ministry, or is a godly ministry. Todavía es un ministerio de Dios. Y por la reputación de este hombre y el ministerio, because of the reputation in this man, they started an investigation, an independent investigation. Empezaron a investigar, ocuparon a personas independientes que vinieran a empezar a investigar. And it turns out that this man who looked like he was spotless, este hombre que parecía que no tenía ni mancha, this man who knew God's word back and forth, este hombre que tenía la palabra de Dios memorizada y conocía toda la teoría, he knew the theories and he knew the concept, los conceptos. Turns out that this man was having extramarital affairs. Este hombre estaba siéndole infiel a su esposa. Y cuando salió las noticias, no se publicó mucho. When the news came out, it wasn't publicized very much. And when my wife and I had a conversation about this, how could this man who knew God's word so much, cómo podría un hombre que sabía la palabra de Dios tanto haber escondido este pecado? How could he have hidden this sin? How could he have lived that life? ¿Cómo podría haber vivido ese pecado? Y ahora aún su propia salvación para nosotros que no sabemos, for those of us that don't know what God knows, even for us, his salvation is in question. Aún su salvación está en duda. Thank you. Y cuando estábamos hablando, yo y Lulu and I were talking, she asked a question. Ella preguntó esa pregunta. Y yo la miré y le dije, ¿no sabes? I looked at her and I said, you don't know? Like if it was easy, como si era fácil. No, but this thought came to me, and maybe it was because of this preaching, quizás por esta predicación, pero vine este pensamiento y quiero decir que era Dios. I want to say that it was godly, because I would have had the same doubt. Yo también hubiera tenido la misma duda. How can somebody who just dedicates their life to God, como alguien que dedica su vida a Dios, cómo puede pasar eso? How can something happen like this? And I told her, y le dije, ¿sabes qué? De lo que yo sepa, from what I know, no era pentecostal, he wasn't Pentecostal.
And it's not about religion or denomination or title. No es de título, de denominación o religión. But when we're Pentecostal and we believe in the Spirit Empowered Church, cuando somos pentecostales y creemos en la iglesia empoderada por el Espíritu, algo es diferente. Something's different. We have a fuel, we have a combustible, tenemos un combustible, algo extra. And when people just run on their knowledge, cuando la gente más corre por su inteligencia, su sabiduría, or their knowledge, or their wisdom, they go by their works, van por sus obras. And their source of strength is God, but they don't have that extra spark to battle the enemy. Cuando tienen a Dios, pero no tienen ese combustible extra para batallar o para hacer pelea contra el enemigo, they will lose every time. Van a perder todas las veces. I'm not saying that we're perfect. No estamos declarando que somos perfectos nosotros. But I'm saying that we have an extra push. We have a spirit who is living inside of us. Tenemos un espíritu vivo dentro de nosotros. Y quizás digas, and maybe you say, but if they're saved, they have the spirit in them. Si son salvos ellos tienen el espíritu dentro de ellos. Sí. Yes. De acuerdo. I agree. But if the fuel is not lit, and it's not active, pero si el combustible no se prende y no es activo, ¿de qué sirve? What good is it? Les he dado este ejemplo. I've given you this example. What good is it to have electricity flowing in this building? ¿De qué sirve fluir esta electricidad? ¿De qué sirve pagar los biles? What good is it to pay the bills? What good is it to memorize scripture? ¿De qué sirve memorizar escritura? What good is it esforzarte? ¿De qué sirve esforzarte tanto? En la carne, in the flesh. It's the flesh doing godly things. En la carne haciendo cosas, la carne haciendo cosas espirituales. There's people all over the world that fast. Hay personas por todo el mundo que ayunan por sus dioses falsos, for their false gods. They are doing a fleshy thing for their spiritual belief. Están haciendo un acto en la carne para su creencia espiritual. Equivocada, it's false, it's wrong. What good is it to have electricity if you don't have the spark? ¿De qué sirve tener electricidad si no tienes el combustible? Es que si no lo avivas, if you don't revive it, if you don't spark it, if you don't practice it, si no lo ensayas. There's people that have baptized. Hay personas que la traducción es the translation. Hay personas que han sido bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. There's people that have been baptized with the Holy Spirit, speaking in other tongues, according to Acts 2, de acuerdo a Hechos 2. And they haven't done it in a long time, y no lo han hecho por mucho tiempo. And they rely on this argument y reposan en este argumento de que una vez es suficiente, that once is enough. And I say to those people, yo le digo a esas personas, what kind of life, qué tipo de vida, sabiendo que hay algo más, knowing that there's something else, knowing that there's a fire that can burn within you, sabiendo que hay un fuego que puede arder dentro de ti y no lo avivas, and you don't look for that fire anymore. Sabiendo que es algo sobrenatural dentro de ti, it's something supernatural and it's inside of you, and knowing that speaking in other tongues according to the Bible, y sabiendo que hablar en otras lenguas de acuerdo a la Biblia, es que el Espíritu habla directamente con Dios. Es como que hace la carne y la mente a un lado. It's like our flesh and our brain is put on the side, and our spirit communicates with the one who created it. Nuestro espíritu empieza a comunicar con aquel que lo hizo. Your prayer can never match that. Tu oración nunca puede equivaler eso, unless you're praying directly from the Word. Solamente si estás orando directamente, memorizando la palabra y exclamando la palabra. There's nothing like it. No hay nada más como ello. Let's start the preaching. Vamos a empezar la predicación. Look, the Spirit of God in a Spirit-empowered church, el Espíritu de Dios en una iglesia empoderada por el Espíritu, it
has God moving through it. Tiene a Dios moviéndose a través de la iglesia. The Spirit of God moves through the church, but listen to this. El Espíritu de Dios se mueve por la iglesia, pero no es un tipo de, but it's not a type of passing through the church or within the church. It's using the church as an instrument, usando la iglesia como un instrumento. It's like when somebody picks up an instrument, let's just say a flute, vamos a decir una flauta, y ¿verdad que no se oye esto como una flauta? Y la flauta en sí, a flute by itself, without the master's breath, sin el respiro, en el soplo del músico, maestro, no se oye igual. It doesn't sound. As a matter of fact, there's no sound. Al pensarla, ni hay un sonido. But when the two are matched together, pero cuando los dos se juntan, cuando la iglesia es empoderada por el Espíritu, when the church is empowered by the Spirit, there's a blessing and a ministry. Hay una bendición y hay una administración allí. Jesus fills the needs of this world through the church. Jesús llena las necesidades a través de la iglesia. In 1 Corinthians 12, 27 through 28, we opened our Bibles there, abrimos la Biblia allí, Primera de Corintios 12, 27 y 28. All we want to say there is something that it's super important, es de suma importancia, pero muy sencilla, but it's very simple. The church is not a building. La iglesia no es un edificio. For the world it is, para la iglesia sí es. But according to biblical standards, de acuerdo a los estandartes de la Biblia, la palabra iglesia, the word church, refers to the people, refiere todo el tiempo a las personas. Usted y yo somos la iglesia. You and I are the church. The religion is, or the labels, la religión, o el título no es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. You and I are the church. It says, y dice el 27 and 27 says, now you are the body of Christ. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. And individual members of it. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Cada uno, everyone. Todos los que han dado su vida a Cristo, everybody given their life to Christ, they are members of the church, not with a card-carrying church from this church, no de una tarjeta que cargan de esta iglesia, sino con la iglesia de Cristo, sino dice el cuerpo de Cristo. It says the body of Christ. See, the Bible teaches that He is the head. La Biblia enseña que Él es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo. You and I are the body. What does the body do for the head? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para la cabeza? Pues todo. ¿Y qué hace el cuerpo sin la cabeza? And what does the body do without the head? Móchame la cabeza a ver qué hace el cuerpo. Cut my head and see what the body does. It's lifeless. No tiene vida sin la cabeza. But when the two work together, the body does what the head wants. Cuando los dos trabajan juntos, el cuerpo hace lo que la cabeza desea. Verse 28, versículo 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles y empieza a hablar de los diferentes puestos. It says, and God has appointed these in the church, and it talks about the different ministries. But all we're trying to say is that the word church, todo lo que estamos tratando de decir con este segundo versículo es que la palabra iglesia habla de las personas y luego empieza a declarar las personas. It starts to declare the people that it's talking about. But it's never about the building. It's never about the religion. Nunca se habla de la religión o del edificio. Siempre se refiere al cuerpo de Cristo como la iglesia. It always refers to the body of Christ as the church. Many of you, like the disciples, have seen the Spirit move in a physical environment. Muchos de ustedes, como los discípulos, han visto el Espíritu de Dios mover en un ambiente físico. ¿Cómo es eso? A través de milagros, a través de personas, through people, through miracles. We have seen the Spirit of God move, much as the disciples have.
The disciples saw the Spirit move. Los discípulos vieron al Espíritu moverse. They saw many miracles Jesus did in the flesh, but all of it was done by the Spirit. Todo se hizo por el Espíritu Santo, pero lo vieron con los ojos. La multiplicación de la comida, the multiplication of the food with the bread and the fish, del pan y los peces. It was a physical manifestation of a spiritual working. Era una manifestación física de una obra espiritual. We're going to relate ourselves because we are the disciples. We are the church. Nosotros somos los discípulos. Nosotros somos la iglesia. And you and I have seen miracles. Usted y yo hemos visto milagros. If you haven't seen a miracle yet, si no has visto un milagro todavía, it means that maybe you aren't saved. Quizás digamos que no eres salvo. Porque el primer milagro y más grande milagro, the biggest miracle of all, is that Jesus died on the cross, que Jesús murió en la cruz, siendo el Dios Todopoderoso, being the all-powerful God. He subjected himself to the death on the cross, se sujetó a la muerte de la cruz, por ti, por mí, for you and for me. And when we accept that, y cuando lo aceptamos, when we believe that, cuando lo creemos, recibimos a Cristo como nuestro Señor. We receive Jesus as our Savior, as our Master, como nuestro amo, nuestro general, our general, a tus órdenes, o como Cantinflas, a tus órdenes. Look, miren, if you and I have seen things, so did the disciples. Si los discípulos vieron cosas y usted también. The disciples were also challenged in their spirit. Los discípulos también fueron retados en su espíritu. They were challenged in their spirit. Fueron retados en su espíritu. ¿De qué manera? In what way? Well, they not only saw miracles, no solamente vieron los milagros, but their faith was challenged through those miracles. Su fe fue retado con cada uno de esos milagros. Even though they were seeing it with their eyes, ese desafío, that challenge was there to believe that this is the Son of God. El desafío estaba allí de creer que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Why? Because when he died, porque cuando él murió, wait a minute, espera. The wind and the waves obeyed him. El viento y el mar le obedecieron. The bread and the fish multiplied. El pan y los peces multiplicaron. Si él es el Dios verdadero, if he is the Son of God, the true Son of God, how could he have died? ¿Cómo pudiera haber muerto? Now what do we do? If God died, what do we do now? What hope is there for us? Si Dios murió, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Their faith was challenged, and there's been times where your faith has been challenged. Hay momentos donde también usted, como los discípulos, su fe ha sido desafiado. Puede ser a través de una tragedia. It could be through a tragedy in your life. It could be through a challenge, por un desafío en tu vida. There's many forms that challenges come to our lives as disciples of Christ, as followers, como seguidores, como discípulos de Cristo. Hay muchas formas que vienen los desafíos. The disciples got past that. Los discípulos llegaron a sobrepasar ese desafío. Salieron al otro lado. They got to the other side. And the disciples were filled and used by the Spirit of God. Los discípulos fueron llenos y usados por el Espíritu de Dios. I gave you an example at the beginning. Les di un ejemplo al principio. They were ordinary men like you and I. This man that I spoke about, este hombre de que hablé, era un hombre como los discípulos, como usted y yo, un humano, a human, subject to temptations, sujeto a las tentaciones. But the difference is that the disciples, the difference is that you and I, la diferencia es que los discípulos, que usted y yo,
Tenemos el conocimiento de Hechos 2. We have the knowledge of Acts 2. What's in Acts 2? ¿Qué se encuentra en Hechos 2? I'm glad you asked. Qué bueno que preguntaste. Vamos a voltear a Hechos 2. Let's go to Acts 2. Acts 2, 1 through 4, 6 and 14. Hechos 2. Vamos a ir del 1 hasta el 4. Y luego el 6 y el 14. Acts 2, 1 through 4. Hechos 2, 1 al 4. It says, when the day of Pentecost had arrived. That's why we're called Pentecostals. Es por eso que nos llamamos pentecostales. Porque cuando llegó el día de Pentecostés, they were all together in one place. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Suddenly a sound like that of a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were staying. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga, de viento, y llenó toda la casa de donde estaban reunidos. They saw tongues like flames of fire that spread and rested on each of them. Se les aparecieron entonces las lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En verse 4, versículo 4, then they were filled with the Holy Spirit. They weren't touched, they were filled. No fueron tocados, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. And they began to speak in different tongues. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas as the Spirit enabled them. Así como el Espíritu les concedía expresarse. They were filled by the Spirit. That's the difference with somebody who just knows about God. Es la diferencia entre alguien que nomás conoce a Dios. They try to live a godly life. Tratan de vivir una vida santa y justa. But eventually they failed. I'm not saying we don't fail. We fail too. No estoy diciendo que nosotros no fallamos. También fallamos nosotros. But there's sin that you commit on your way. And there's sin that you stop and rest in. Pero hay pecados donde mientras estás caminando, hay pecados donde te tropiezas, pero sigues caminando con Dios, but you continue to follow God. And then there's sin, y luego hay pecado que te sientas y there's sin that enslaves. Hay pecado que esclaviza. There's sin that you can't get out of, que no puedes salir de él. What kind of sin is that? ¿Qué tipo de pecado es eso? Can somebody answer that? ¿Alguien me puede? What kind of sin can you not get out of? ¿Qué tipo de pecado no te puedes salir? Every sin, todo pecado. But the difference is, la diferencia es el que camina y tropieza, the one that's walking and trips and sins and keeps on walking, he's by the hand of God. El que está caminando y se tropieza con el pecado y sigue caminando es porque está detenido en la mano de Dios. They're sustained by God's hand. They have the Spirit of God inside them. Tienen el Espíritu de Dios empujándolos hacia enfrente. And if you don't have the Spirit of God, then you tend to just stop and rest. Tienes la tendencia de no parar. Y ¿por qué? Why? Because you don't have the strength. Porque no tienes las fuerzas. Even if you have the gas inside of you, aún teniendo el combustible dentro de ti, if it's ignited, si no está prendido el combustible, ¿de qué sirve? Las luces, what good is it? We talked about it with the lights. ¿De qué sirve? So because it's too hard without the Spirit being ignited, porque es tan difícil sin el Espíritu de Dios prendido en ti, eventually you will stop. Un día vas a parar. But when you're seeking the Holy Spirit, pero cuando buscas el Espíritu Santo, like these men were filled and used by God, como estos hombres que fueron llenos y usados por Dios. Why do we get filled? It's not just to make it. ¿Por qué nos llenamos? No nomás es para hacerla. We get filled so that we can be used of God. Somos llenos para poder ser usados por Dios. Because when we give, porque cuando damos, cuando somos generosos con la vida, when we are generous with our lives, we fulfill God's purpose for our lives. Llenamos y completamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Look at verse 6. Miren el versículo 6.
Same chapter, Acts 2, 6. Mismo capítulo, Hechos 2, versículo 6. When this sound occurred, dice, al oír aquel buicio, ok, palabra nueva para mí, new word for me. It says, a crowd came together. Dice, y quedaron, se agolparon y quedaron todos pasmados. When you picture this, imagínate esto, okay? The disciples were waiting for the Spirit of God. Los discípulos estaban esperando el Espíritu de Dios. And we just read that the Holy Spirit came like a loud sound. Dice la Biblia que estaban sentados esperando y cuando vino el Espíritu Santo vino en forma de un ¿qué? No viento. A sound, un ruido como un viento. There's a difference between the wind and the sound of wind. Hay una diferencia muy grande entre el sonido de un viento y un viento. Because if there was just wind, si nomás había un soplo, un viento, if there was only no sound, nobody would be attracted. Nadie iba a ser atraído. But the people, the crowd started to gather, empezaron a juntarse. ¿Por qué? Porque escucharon, because they heard. They heard something different. Escucharon algo diferente. Miren el 14, look at verse 14. Then Peter stood up with the 11. They were still sitting down. Todavía estaban sentados. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie. The Bible says that they were sitting down. La Biblia dice que estaban sentados. They received the Holy Spirit and they were still sitting down. Todavía estaban sentados. Hasta este momento, until this moment. People started to come in and a crowd started to gather. Empezaron a venir y empezaron a juntarse. Quiero decir una palabra, pero no es correcta. La grupo de gente, ya saben qué palabra quiero usar, ¿verdad? La gente empezaron a juntarse todos y a ver qué está pasando. La gente a juntarse, a ver qué, a ver. Pero ¿por qué? But why? Because of the sound, por el sonido, por el ruido, the sound started to come. And then in verse 14, Peter stood up. And what did he do? En el versículo 14, entonces Pedro se levantó solo, by himself? No, with the church, con la iglesia, with the first church, con la primera iglesia, con los 12 discípulos, con los 11 discípulos. When the other 11 men, they stood up, se pusieron de pie. And then what happened? Y luego, ¿qué es lo que sucedió? Alzaron la voz. They raised their voice. If you want to make a difference in the world, si quieres hacer una diferencia en el mundo, raise your voice. Alza la voz. One of the reasons why this country is starting to decline spiritually, una de las razones que empezó a declinar o a descender espiritualmente esta nación, es porque el cristiano se cayó, because the Christian just got quiet. When they kicked God out of schools, cuando expulsaron a Dios de las escuelas, the Christians just said, okay. Los cristianos nomás dijeron, okay. We didn't raise our voice, no exclamamos la voz, no alzamos la voz. They were filled and they were used. Fueron llenos y fueron usados por el Espíritu Santo. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. I have a lot more to go. Todavía tengo mucho que ir, pero creo que con esto podemos terminar. I think we can finish with this. I believe God has been speaking to this church, this part of the body. Creo que el Señor ha empezado a hablar a esta iglesia, a esta parte del cuerpo. We are part of the body of Christ, the bigger body of Christ. Somos parte de un cuerpo más grande de Dios. And even from years back, several years back, aún
años atrás, creo que el Señor nos entregó como iglesia un versículo. I think as a church, the Lord gave us a verse, and I had preached about it, and I talked about it. And I didn't talk about it this way. No la hablé de esta manera como que era una profecía. Simplemente yo sentía en mi espíritu. Just I simply believed and felt it in my spirit. In Isaiah 43:19. Don't look there now. No miren ahí. Ahí tienen las notas y aquí está un comercial. And here's a commercial. If you don't have the notes or you lose the notes, you can get your notes from the Bible, from the app, from our church app. Puedes recibir las notas en la aplicación del celular. En todo el mundo, en China, pueden bajar esto a través del internet y saber y aún escuchar las predicaciones and even hear the preachings. In Isaiah chapter 43 and Isaías 43, God asks a question. Dios habla y pregunta algo. He says, something's coming. Can you not perceive it? Dice, algo viene. ¿No lo puedes percibir? Can you not feel it? ¿No puedes sentirlo? And since then, I believe God has been moving. Y desde ese momento, creo que Dios ha empezado a mover de una manera diferente, from a different way. Not better, just different. No mejor, simplemente diferente. Para hoy, for now. And when I preached and I read this a few weeks back, cuando leí y prediqué esto hacía semanas atrás, en Marcos capítulo 8, in Mark chapter 8, when Jesus took the bread, he thanked God for it. That God the Father le dio gracias al Padre por los alimentos. Y dice la Biblia que lo quebró. The Bible says that he broke it. And the Bible says that he started to give it to everybody. Empezó a darles a todos. The Bible says that he gave it to the disciples. La Biblia dice que lo dio a los discípulos, and the disciples started to give it to everybody else. Y los discípulos empezaron a dar a todos los demás. We are the church. Nosotros somos la iglesia. We are filled with the Spirit. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, and we are to make a difference in the world. Y nosotros somos los que van a hacer la diferencia en este mundo. In Matthew 22:14, Mateo 22, dice que, I like the way this says it. It's found several places in the Bible. Se encuentra en algunos lugares en la Biblia. Pero aquí me gusta mucho que como no lo tienen que buscar. Yo les voy a leer. You don't have to look for it. I'm going to read it to you. It says, for many are invited, but a few are chosen. Porque muchos son invitados, pero pocos los escogidos. See, people misunderstand this. La gente malentiende esto. See, they think, well, God didn't choose me, so I'm going to go to hell. Que Dios no me escogió a mí, voy a ir al infierno. Y que Dios envía personas al infierno, and that God sends people to hell. And that's just not the case, but the Bible says that many are called. La Biblia dice que muchos son llamados. En esta escritura, in this scripture, it says many are invited. Dice muchos son invitados. Have you ever gotten an invitation and not gone? ¿Han recibido una invitación y no ido? Whose fault is it that you didn't enjoy the party? ¿De quién es culpa que no disfrutaste de la fiesta? What can we do if we invite? We can't bring them in. No los podemos meter. La única cosa que podemos hacer es invitar. The only thing we can do is invite. And if they don't come to our party, si no vienen a la fiesta, ellos pierden, they lose. If I have horchata or gorditas o barbacoa, enchiladas, si yo tengo enchiladas, oh no, I translated the wrong one. Si yo tengo menú y yo tengo algo, cohetes, if I have fireworks and something on a menu, and the people, Jesus has invited everyone. Jesús ha invitado a todos. Pero no todos van a la fiesta de Dios, but not everybody's going to the party of God. Not everybody's going. A little bit more than pobrecitos, un poquito más que pobrecitos. Because they're not just going to not go to the party. No nomás no van a ir a una fiesta. Si escogen una eternidad sin Dios. They choose an eternity
Si by rejecting Christ, al rechazar a Cristo, ellos escogen una eternidad sin Dios. They choose an eternity without God. So make no mistake, no cometan un error en malentender esto. That if you want to be part of something special, si quieres ser parte de algo especial, where we can make a difference in people's lives, donde nosotros podemos hacer una diferencia en las vidas de los demás. Not by our might, no por nuestras fuerzas, not by our abilities, no por nuestras habilidades. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. Many people are coming to church. Muchos vienen a la iglesia. And I'm not talking about now. I'm talking about in the future. No estoy hablando de hoy, no estoy hablando del futuro. Even though, can you not perceive it? Aún así, ¿no lo puedes percibir? Can you not see it already happening? ¿No lo puedes ver? I didn't know if I was going to share this. No sabía que si iba a compartir esto, but I guess I am because I just said that. Quizás sí, porque ya dije eso. But at the beginning of the year, I received what I believe to be a word from God. Yo recibí lo que yo creo es palabra de Dios. Sonó el teléfono, the phone rang, and on the other side, y en el otro lado de la línea, it was a man's voice. Era un hombre, una voz de un hombre. It was a man, era un hombre. Pero el mensaje era de Dios, but the message, I believe, was from God. And he said that in March, things were going to start to change. Dijo que en marzo las cosas iban a empezar a cambiar en esta iglesia. Have you been here the last month and a half? ¿Han estado aquí el último mes y medio? Do you not perceive it? ¿No lo percibes? God is coming soon. Dios viene pronto. He's coming back for those who chose him. Él regresa por aquellos que lo han escogido. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Remember when I was down there walking around? ¿Recuerdan cuando estaba allá abajo? And I remember I was talking about the invitations. ¿Recuerdan que estaba hablando de las invitaciones? Guess who he chooses? Atínale a quién escoge Dios. Aquellos que aceptan la invitación. Aquellos que van a la fiesta. Those that are in the party. Heme aquí, here I am. I choose you, te escojo a ti. No porque me gustas más que aquel que no vino. Not because I like you more than that one that didn't come. Just because he didn't come. No nomás porque no vino. He was invited. Él también fue invitado. If you've never come to Christ, si nunca has venido a Cristo, nunca te has entregado a Dios y nomás vienes a la iglesia, you've never given yourself, nunca te has dado a Cristo, you've never given yourself to Christ. And all you do is receive from God, but you've never given your life to God. Solamente recibes de Dios, pero nunca te has entregado a Dios. This morning is different. Esta mañana es diferente. You can have the Holy Spirit sparked inside of you. El Espíritu Santo puede ser avivado en ti. Tu vida puede cambiar. Your life can change. Ah, pastor, pero yo he estado en... No, nomás porque aplauden en la predicación y... Just because they preach and you preach and everybody goes like that, my life's not going to change because of that. I've been to the altar, I've cried. Yo he estado en el altar, en este altar, en this altar, y yo he llorado, I've cried. My life just continued the same. Mi vida continúa igual. You know what happens when you start a car? ¿Saben lo que sucede cuando empiezas un automóvil? The ignition, al empezarlo, hace una chispa. It creates a spark. But the car doesn't move if you don't do anything. Pero el carro no se mueve si no haces nada. Prende, it turns on. But then God partners with us. Entonces Dios se hace socio con nosotros. Y tenemos que echar el carro a andar. We have to get the car. I guess los carros no le hacen así. Cars don't like that. But you get my point. You start with the spark, though. Empiezas con la chispa primero. Esta mañana puede ser tu comienzo. This morning can be your beginning.
Give yourself to God. Entrégate a Dios. Don't let things stop you. No permites que las cosas te paren. Look, I didn't even say what I was going to finish saying. No, ni dije lo que iba a terminar diciendo. I started, empecé, pero no lo percibes. You don't feel it. You don't see it. You don't hear it. No lo escuchas. No lo ves. No lo escuchas. No lo ves. People are going to walk through that door and walk through that door. La gente va a entrar por esa puerta y esa puerta. But they're not coming to a church service, pero no vienen a un servicio de iglesia. They want their lives changed. Desean un cambio de vida. They need a transformation. Necesitan una transformación. Songs are not going to change their lives. Los cantos no van a cambiar su vida. La predicación no les va a cambiar la vida. The preaching will not change their life. But if they receive what the preaching says, pero si reciben lo que dice la predicación, what does the preaching say? ¿Qué dice la predicación? Jesus, Jesús. Nos esforzamos a predicar a Jesús. We stress Jesus all the time. Why? Because I'm not a good pastor. ¿Por qué? Porque no soy buen pastor. Porque no soy buen hombre, because I'm not a good man. Because I can't change anybody, porque no puedo cambiar a nadie. There's people that have left church because I'm not a good pastor. Hay personas que se han ido a la iglesia porque no soy buen pastor. Good luck finding a good pastor, because there's only one. Solamente hay un buen pastor. We have to focus on Jesus. And when people start coming, cuando la gente empieza a venir, don't direct them to the church. No los dirijas a la iglesia. We need to be speaking up outside. We need to be like Peter and the disciples. Tenemos que ser como los discípulos y como Pedro y empezar a alzar la voz y clamar a Dios. And we cry out to God for help to be able to speak, para poder empezar a hablarle a otros. And when you talk to other people, cuando le hablan a otras personas, don't talk about the things that are here. No hablen de las cosas que están aquí. Talk about the one who is here. Empieza a hablar de aquel que está aquí. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. Pero cuando vienen, but when they come, they're going to need patience and kindness and care. Van a necesitar cuidado, paciencia, ternura, amor. We're going to have to mentor them and put up with everything that they come with. Vamos a tener que apoyar todo lo que vienen con ellos. Because there's domestic violence, there's addiction, hay violencia doméstica, hay adicciones, hay cosas que no son fáciles, que no se componen en un servicio. They don't get fixed with one service. Praise God for the miracles that happen. Like, gloria a Dios por los milagros que suceden así. Pero la realidad es que toma tiempo en el camino de Cristo. The reality is that it takes time in the Christian walk. It takes time to just give everything to God. Toma tiempo para entregar todo a Dios. If you don't believe me, look at your life. Si no me crees, mira tu vida. It's taken me a long time to get to this point. Me ha tomado años para llegar a este punto. Inclina tu rostro conmigo. Why don't you close your eyes with me? Espíritu de Dios, necesitamos tu poder. Holy Spirit, we need your power. Lord, we can't even come to you without you helping us, without you speaking to our lives, sin venir a nuestras vidas, Señor, y hablar a nuestras vidas, ni somos suficientes para venir a ti. Lord, are we going to be filled with the flesh, or are we going to be filled with the Spirit? Vamos a ser llenos con la carne o llenos con el Espíritu. Porque tu Espíritu nos quiere llenar y usar, because your Spirit wants to fill us and use us. Your Spirit wants to transform and change our lives. Tu Espíritu quiere transformar nuestras vidas. Quiere prender el poder adentro de nosotros. It wants to turn on the power that lives inside of us. Lord, your
Your power is limitless. Tu poder, Señor, no tiene límite. Avívame en esta mañana. Lord, this morning just revive me. I need your spirit. Necesito tu espíritu. I need my life to be transformed. Necesito que mi vida sea transformada. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Sigan con el rostro inclinado. I want you to continue with your heads bowed, your eyes closed, tus ojos cerrados. Si has escuchado el Espíritu de Dios en esta mañana, if you've heard the Holy Spirit this morning, and He's spoken to your life, y ha hablado a tu vida, necesitas un cambio, quizás tienes adicciones, maybe you need a change, maybe you have addictions, you have sin in your life, tienes pecado en tu vida. No nomás son tropiezos, sino un pecado, un estilo de vida, not just things that trip you up, but a lifestyle of sin, un estilo de vida de pecado. No sabes qué hacer, you don't know what to do. You don't know how to get out, no sabes cómo salir. En esta mañana, entrégate a Cristo. This morning, give yourself to Jesus. It's just a decision, solamente es una decisión. But it's a decision that will change and transform your life. Pero es una decisión que va a transformar tu vida. Give Him everything. Dale todo, toda tu carga, all your burdens. Give Him your sin and He will clean you. Dale tu pecado y te limpiará. Habrá alguien en esta mañana. Is there somebody this morning that needs a new life, que necesita una vida nueva? Is there somebody that says, I need that spark, I need that transformation, necesito esa transformación? I've tried by myself, he tratado solo, pero nunca le he pedido perdón a Dios, but I've never asked God for forgiveness. En esta mañana te ofrezco a Jesús. This morning I offer you Jesus. Do you aceptas? Do you accept to receive Jesus in your heart? ¿Aceptas recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Si ese eres tú, if that's you, stand up right now. Ponte de pie, come up here. We want to pray with you. Queremos orar contigo. Ponte de pie, queremos orar contigo. Your life can have purpose and meaning. Tu vida puede tener propósito. Si hay alguien, ponte de pie, ven aquí. If somebody, rise to your feet and come up here. God has something for you. Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. God has something for you. You need the Spirit of God. Necesitas el Espíritu de Dios. ¿Habrá alguien más? Is there someone else? You need Jesus. He's the only way. He's the only truth. And there's life only in Him. Necesitas a Jesús. Hay vida solamente en Él. Él es el único camino. ¿Habrá alguien que necesita reconciliarse con Jesús? Is there somebody who needs to reconcile with God? You need the power of God. Necesitas el poder de Dios. Ahora, si usted, now, if you have gone too long, ha sido demasiado tiempo que no has hablado en lenguas, or you've never spoken in tongues, no has hablado en lenguas, o no lo has hablado en mucho tiempo. You need to revive the spark inside you. Necesitas avivar el fuego en ti. It's not about the tongues, it's about the Spirit that causes that. No se trata de las lenguas, sino el Espíritu Santo que empodera todo eso.